तनवीर के लिए कोई लड़की ढूंढो। अरे आप पहले उससे भी तो जीनत जैसी औरतें बदनसीब हुआ नहीं करती, बना दिया करते ना, लड़की वालों को आस हो जाती है। क्यों करेगा इनकार? कब तक घूमेगा ऐसे? दोस्ती अपनी जगह होती है। असलम, चादर संभाले, अपने पैरों को लहूलुहान होने से बचाए। कि तुम्हें मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बात करने का मैंने हक? अच्छे खाते पीते खानदान से हूँ मैं भी। तो फिर तुम्हारी मुलाकात इस फुकरे नहीं दिया। पता कितना मुश्किल होता है एक औरत, क्या ही करे, बहुत मुश्किल है यार। पूछे मैं शादी के लिए लड़की ढूंढूं और वो इनकार कर दे, बुरी बात है। के लिए नंगे पैर कांटों पर चलना। तनवीर की शादी करने के लिए उसकी भाभी और उसका भाई तैयारी कर रहे हैं और उसका भाई तनवीर की शादी करने के लिए अपनी बीवी को कहता है और यही कहता है कि उसके लिए लड़की तलाश करो। लेकिन यहाँ उसकी बीवी उसे यही कहती है कि पहले तुम तनवीर से कंफर्म कर लो, उसे कोई और लड़की तो पसंद नहीं, और क्या वो ये शादी करना चाहता है कि नहीं चाहता। हो सकता है कि उसे कोई और लड़की पसंद हो और यहाँ मैं कहीं और रिश्ता ले जाऊँ अपनी मर्ज़ी का। तो अगर कल के दिन तनवीर राज़ी ना हुआ तो बुरी बात है। लड़की वालों को मैं क्या जवाब दूंगी? लड़की वाले एक दिमाग बना देते हैं। यहाँ तनवीर के रिश्ते के लिए मलिक की बीवी के दिमाग में जीनत की बहन है और जीनत की बहन का वो रिश्ता अपने देवर के लिए करना चाहती है। लेकिन इससे पहले कि वो इस बात को आगे बढ़ाए, वो यही चाहती है कि पहले तनवीर से पता चल जाए कि क्या वो किसी और लड़की को तो पसंद नहीं करता, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की तो नहीं है, क्या वो जीनत की बहन के साथ शादी करने के लिए तैयार है, या फिर जिस जगह चाहे वो अपनी मर्ज़ी से तनवीर की शादी के लिए रिश्ता लेकर जा सकती है और तनवीर के लिए अपनी मनपसंद लड़की ला सकती है तनवीर की बीवी बनाकर। तो वो पहले अपने शोहर को यही कहती है कि पहले आप तनवीर से कंफर्म कर लो, फिर उसके बाद मैं उसके लिए जहाँ चाहूँगी मैं उसके लिए रिश्ता ले जाऊँगी। यहाँ ये दोनों बातचीत कर रहे होंगे और अब तनवीर की शादी के लिए मंसूबा बना रहे हैं और तनवीर की शादी करना चाहते हैं। तो उसका शौहर उसे यही कहता है कि तुम बस उसके लिए लड़की ढूंढो क्योंकि हमने तनवीर की शादी तो करनी ही है। यहाँ दूसरी जानिब असलम फिर से आता है और असलम अब इनके दरमियान में फिर से बहुत घुल मिलकर बैठने लग पड़ा है। और यहाँ ज़ुबैर की माँ भी असलम को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी है क्योंकि वो जानती है कि इस वक्त दुकान को अगर कोई संभाल सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ असलम ही है। और असलम ने जो उसे झूठा प्रॉफिट कर देने का जो वादा किया और जो उस बलबूते पर वो जो उसके कंगन लेकर जा चुका है, लेकिन वो इस बात से बेखबर है कि असलम तो इनसे माराधारी कर रहा है। जो रहती सहती कसर है वो असलम पूरी कर रहा है। यहाँ असलम बैठा होता है कि ज़ुबैर उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम जीनत के बारे में पता करो कि जीनत और मेरी बच्चियाँ कहाँ हैं। लेकिन यहाँ असलम उनके बारे में बुरा भला कहता है और जीनत के दामन को फिर से दागदार बनाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ जो है ज़ुबैर इस बात पे उसे टोक देगा और उसको वहीं पर जवाब देगा कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मैं तुम्हें कभी इस बात के लिए नहीं इजाज़त दूंगा कि तुम मेरी बीवी के बारे में ऐसे ओल फोल अल्फाज निकालो। यहाँ असलम फिर से ज़ुबैर से यही कहता है कि वो बदनसीब नहीं थी, बदनसीब बना देती हैं ऐसी लड़कियाँ। जैसे ही ज़ुबैर वो अपनी बीवी के लिए बीवी के हक़ में लड़ता है तो यहाँ उसकी माँ और बहन फिर से हैरान रह जाती हैं और उसका मुँह देखती रह जाती हैं। जिस बीवी के लिए उन्होंने हमेशा दिल में नफ़रत पैदा की, आज उसी बीवी के लिए वो उसके जाने के बाद काफ़ी अफसोस कर रहा है और इस बात का भी अफसोस कर रहा है कि आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है और जो कुछ हुआ है वो सब जो है उसने जीनत के साथ जो किया, जो उसने जीनत पर मज़ालिम ढाए, वो सब उसी का नतीजा है। यहाँ सिद्रा फिर से एक मर्तबा जेलस हो जाएगी और सिद्रा को फिर से एक मर्तबा गुस्सा आ जाएगा क्योंकि सिद्रा तो ऑलरेडी ज़ुबैर को बुरा भला कहने ही लगी है और वो उसे नकारा इंसान भी बनाने लगी है। ज़ुबैर जान चुका है
ہے کہ میری بہنیں میرا ساتھ دینے والی نہیں ہیں، اب ان کے لیے میں ایک بیکار انسان بن کر رہ چکا ہوں، کیونکہ اب میں ان کو کوئی نفع بھی نہیں دے سکتا۔ جتنا نفع میں انہیں دے سکتا تھا یا جب تک ان سے مجھ سے کوئی فائدہ تھا تب تک وہ میرے لیے کافی میرا خیال رکھتی تھی اور میں ان کے لیے بہت خوش تھا، لیکن جب آج میں ایک بیکار انسان بن چکا ہوں تو آج میں اپنی بہنوں کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ اگر میری بیوی ہوتی زینت تو زینت میرا ضرور خیال رکھتی اور وہ کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑتی۔ وہ جانتا تھا کہ زینت اگر ہوتی تو زینت اس کا ساتھ نہ چھوڑتی اور زینت اس کی خوب تیمارداری کرتی، کیونکہ زینت تب بھی اس کا ساتھ دیتی تھی، تب بھی اس کی خدمت کرتی تھی جب وہ زینت کو ذلیل و خرد کرتا تھا، اور زینت جب اپنے حقوق مانگتی تھی تو تب وہ زینت کو اس کے حقوق دینے سے انکار کرتا تھا۔ یہاں جب یہ اسلم زینت کے فیور میں یہ باتیں سنتا ہے تو اسلم بھی زبیر کا منہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور وہ اسے کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہاں دوسری جانب زینت اپنی بیٹیوں کو پال رہی ہے اور وہ کافی زیادہ پروگریس کر چکی ہے اور وہ کافی زیادہ کامیاب ہو چکی ہے۔ آج اس نے اپنا بزنس بھی بنا لیا ہے اور خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہے اور اپنی بیٹیوں کو خود پال رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ایک فکر کھائی جا رہی ہے کہ جو ایک مرد کا سہارا ہوتا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کی بیٹیوں کے سر پر اس کے باپ کا سہارا نہیں ہے۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور اپنی اس پریشانی کو وہ اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ میرے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، میں کانٹوں پر چل رہی ہوں۔ میں اپنے زینت جب اپنی پریشانی بانٹ رہی ہوتی ہے تو اس کی چچا کی بیٹی اسے پھر سے دلاسا دیتی ہے، کیونکہ وہی تو ہے جو اس وقت اس کا ساتھ دے رہی ہے جہاں پر بھی وہ کافی زیادہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہے یا پھر جہاں پر وہ اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرتی ہے، تو وہی ہے جو اس کو پھر سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتی ہے اور اسے ہمت دلاتی ہے اور اس کو اپنی بیٹیوں کی خاطر زندگی جینے کے لیے دوبارہ سے ایگری کرتی ہے۔ لیکن یہاں زینت پھر بھی اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ اب بحث کرتی ہے کہ پھر بھی جو بھی کہہ لو میرے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اور ناممکن بھی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتی، میرے لیے ایک مرد کا ہونا اور زبیر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، میری زندگی میں ہونا اگر میرے لیے نہ صحیح لیکن اس کی بیٹیوں کے لیے اس کے سر پر اس کی بیٹیوں کے سر پر اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بیٹیوں کے نصیبوں میں اگر ماں باپ کی محبت یا پھر ماں باپ کا جھگڑا ہو یا ماں باپ کا دامن داغدار ہو تو وہ بیٹیوں کے نصیبوں کو خراب کر رکھ دیتی ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹیوں کے نصیب ایسے ہوں جیسا میرا تھا، اور میں اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ یہاں پھر سے اس کی چچا کی بیٹی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن زینت پھر بھی نہیں مانتی اور اس کا یہی کہنا ہے کہ زبیر کا ہونا کافی زیادہ ضروری ہے، اگر زبیر لوٹ آئے تو وہ اس کی زندگی میں واپس چلی جائے گی اور وہ اسے معاف کر دے گی۔ یہاں دوسری جانب ستارہ اب اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ بھائی جان کے ساتھ اسپینڈ کر رہی ہے اور بھائی جان بھی اسے خوب مہنگے تحفے تحائف دے رہے ہیں اور ستارہ یہاں یہ مہنگے تحفے تحائف لے کر بہت زیادہ خوش ہے۔ اسے شکل و صورت یا ایج ڈفرنس کا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے آگے تو صرف اور صرف معنی رکھتی ہے تو وہ صرف اور صرف دولت ہے، اور وہ بھائی جان پہچان چکا ہے کہ ستارہ اگر جہانگیر کے ساتھ آئی ہے تو وہ صرف اور صرف دولت کی لالچ میں آئی ہے۔ یہاں سے جہانگیر کو ستارہ یہ ریلائز کروانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہاں بھائی جان اس سے پوچھتے ہیں کہ پھر تمہارے اس کنگلے یعنی جہانگیر کے ساتھ کیسا تعلق ہو گیا اور تمہیں اس سے محبت کیسے ہو گئی؟ تو یہاں ستارہ اسے یہی کہتی ہے کہ مجھے جہانگیر سے محبت ہو گئی تھی، اور آپ تو جانتے ہیں نا کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اور بس میں اسی لیے اس کے ساتھ چلی آئی اور بھاگ گئی اور میں اپنی ایسی زندگی کو لات مارائی جو میرے لیے بہت ہی زیادہ عیش و آرام کی تھی۔ لیکن یہاں بھائی جان کے ساتھ رہ کر اور وہ کافی زیادہ ان سے کلوز ہوتی جا رہی ہے۔ جہانگیر کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے اور جہانگیر یہ جانتا ہے کہ جو لڑکی میری خاطر اپنے شوہر کو مار سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے جہانگیر کا اور بھائی جان کے ساتھ ستارہ کا ملنا بالکل پسند نہیں آئے گا۔ ستارہ اور بھائی جان دونوں پھر سے ایک مرتبہ ایک ہو رہے ہیں اور وہ بھائی جان ستارہ کو اپنے دولت کے بلبوتے پر اسے اپنے ہاتھ میں قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है। ज़ुबैर को तो काफ़ी हद तक अपने किए हुए का पछतावा है और वो यही चाहता है कि किसी तरीके से ज़ीनत और अपनी बेटियों को ढूंढ लाए और उनसे माफ़ी मांगे और उन्हें दोबारा से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दे और उनके वो सारे हकूक़ उनको दे जिनके लिए आज तक ज़ीनत लड़ती आई थी और मैंने कभी उसको नहीं दिए। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ सितारा की खातिर ज़ीनत के सारे हकूक़ को मार दिए थे और सितारा से शादी करके ज़ीनत को भी इस घर से निकाल दिया और सितारा की खातिर मैंने ज़ीनत के दामन को भी दागदार कर रख दिया। और यहाँ तक कि असलम भी, और यहाँ दूसरी जानिब अगर ज़ीनत के पास ज़ुबैर माफ़ी मांगने आ जाता है तो ज़ीनत क्या अपनी बेटियों की खातिर ज़ुबैर को माफ़ कर देगी और वापस ज़ुबैर की ज़िंदगी में चली जाएगी, क्योंकि वो तो चाहती ही यही है कि कहीं तरीके से ज़ुबैर को वापस अपनी ज़िंदगी में ले आए, क्योंकि वो अपनी बेटियों की खातिर और अपने बेटियों के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर वो कुछ भी कर सकती है। इसलिए ज़ीनत अब यही चाहती है कि दोबारा से ज़ुबैर उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। यहाँ दूसरी जानिब क्या सितारा अब जहांगीर को छोड़कर भाईजान के साथ अपना दोस्ताना बढ़ा लेगी और उसके साथ अफेयर चला लेगी। क्या ये आने वाली एपिसोड में जहांगीर जो है वो सितारा का पोल खोल देगा और इन दोनों के आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे। आने वाली एपिसोड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे ड्रामे के प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, हम आपकी राय पर ज़रूर अमल करेंगे।